Okay, so ini last subtopik untuk chapter 6.3, Lechtitelier Principle. So actually Lechtitelier Principle ni kamu kita dah go through sikit di hujung-hujung 6.2 yang tentang reaction quotient. Bila Q, ingat lagi Queen dengan King. So bila Q larger, ada Q larger than K, Q equal dengan K, less Q less than K. Q less than K. Okay, so kalau Q larger than K, so ni Pacman. So equilibrium position, the system is not at equilibrium, so equilibrium position will shift to the left. So di left ada apa? So kalau dalam equation kita ada reactant, produce, product. So kalau shift to the left, meaning at the end kita akan ada higher concentration of reactant. Okay, so yang the second one, kalau Q less than K, so equilibrium, the system is not at equilibrium, so equilibrium position will shift to the right. So di right ada apa? Product. So at the end of the reaction, concentration of product will increase. Okay, so itu juga yang berlaku dalam Lechtitelier principle. So equilibrium position shift to the left, to the right. Oh, ini orangnya. Okay, so at the end of the lesson, you should be able to state Lechtitelier principle. So apa dia mention? Okay, and apply these 4 effect ataupun 4 factor that affect the system at equilibrium. So kita ada the first one, effect of concentration. Okay, concentration of product or reactant. Okay, second, effect of pressure. Okay, yang ini pressure and volume satu kali. Okay, pressure increase, volume decrease. Pressure decrease, volume increase. Okay, pressure and volume second. And the third one, temperature. So temperature, okay, last time kamu pernah dengar ni, kita ada endothermic and exothermic. Okay, endo positive or negative, the value of delta H. Positif. Positive. Exo, delta H, negative. Exo, okay, nanti kita explain lah. Okay, and the last one, effect of catalyst. Ini pun dulu pernah belajar ni. Catalyst hanya apa? Pemangkin. Yelah, catalyst tu pemangkin. Apa yang dia buat? Speed up. Mempercepatkan proses. Ya, Cepat tindak balas. speed up the reaction. Daripada dulu sampai sekarang belajar catalyst. Nanti masuk U nanti tiba-tiba belajar lagi catalyst. Tapi itu je lah ceritanya. Speed up the reaction. Okay, by provide alternative pathway. Okay, so kita akan go through one by one. Okay, so kita start with this one. Okay, Lechtitelier principle state that when a chemical system is disturbed, okay, it will re-establish the equilibrium. Okay, dia akan menyeimbangkan equilibrium tu, menyeimbangkan persamaan tu by undergoing a net reaction that reduce the effect of the disturbance. Dengan mengurangkan efek apa yang diganggu tu. Okay, so contoh macam dalam gambar ni lah. So kalau pada equilibrium, okay, dia akan sama left and right. Tapi bila ada disturbance, okay, dia akan jadi tak seimbang. So apa yang dia buat, dia akan shift ke arah untuk menyeimbangkan persamaan tu. So re-establish, dia menyeimbangkan semula equilibrium. So a net reaction refer to the shift in the equilibrium position, sama ada dia shift to the left ataupun shift to the right.
Okay, dia akan pergi ke mana yang kawasan yang kurang. Sama ada kurang concentration ataupun pressure ataupun apa lagi tadi, temperature. Okay, so sama ada left ataupun right. So yang ini bila shift to the right, so kita tahu return, produce, product. So bila shift to the right, so right kawasan sebelah sini. So at the end, kita akan ada high concentration ataupun high yield of product. Bila shift to the left, so left sini ada return. So meaning low concentration of product ataupun high concentration of return. Okay, for example, kita ada equation ni. N2 plus N2 plus H2 produce NH3. So, dalam keadaan ni, Q equal with K. So, bila Q sama dengan K, so ingat lagi Q ialah reaction quotient. Okay, K ialah constant. Equilibrium constant. Ni equilibrium quotient. So, kalau sama, meaning dia ialah pada equilibrium. So, apa yang berlaku? Kita tambah, kita keganggu keseimbangan ni dengan add NH3. So, after add NH3, so sekarang ni, the system is not at equilibrium. So, ni disturbance-nya ialah dengan add NH3. So, concentration of product will increase. Okay, so keseimbangan dah tak ada. So, Q not equal with K. So, untuk seimbangkan balik semula equation, equilibrium ni, kita akan reduce disturbance. Tadi yang ini, sebab kita tambah, so dia akan increase. So, untuk mengurangkan, untuk seimbangkan semula persamaan, kita akan menggunakan NH3. Okay, bila kita menggunakan NH3, meaning dia akan pergi kepada reverse reaction. Dia akan menghasilkan N2 dengan H2. So, reduce disturbance by reduce increasing of NH3 dengan cara menggunakan NH3. So, the equilibrium position will shift to the left. So, bila shift to the left, at the end, kita akan dapat semula Q equal with K. So, net reaction-nya, kita akan increase in concentration of hydrogen and also nitrogen. So, ini in term of concentration. So actually kita ada, tadi ada 4, 3 lah kecuali catalyst tu. So 4 main factor that affect the equilibrium position of a system. So concentration, pressure and volume satu kali, temperature and catalyst. Okay, so ini yang saya bagi kamu hari tu, yang buruk-buruk tu, yang ni yang saya dapat buat yang cantik sikit. Okay, so kita pergi dulu untuk yang the first one. Yang ini, change in concentration. So, change in concentration, for example, we have A plus B produce C. Clear ke nampak ni? Boleh? Nampak, Madam. Ya, yeah, kecil sikit kan. A plus B produce C. So, if the concentration increase, so sini kita letak increase, the system react to consume of it. Maksudnya macam tadi NH3 kita tambah, so sistem ni akan menggunakan consume NH3 yang ditambah tu untuk menghasilkan reactant. So kalau kita increase concentration C, so the system akan menggunakan C untuk produce back A and B. Okay, so ini kita ada 4 effect. Okay, when we change the concentration of reactant. So, kita increase concentration of reactant. So, A and B increase, meaning sebelah kiri ni tinggi. So, equilibrium will shift to the right. This one. Shift to the right. So, kalau concentration of reactant decrease, equilibrium position will shift to the Left. left. So, this one, product increase. So, product increase, C increase, equilibrium position will shift to the left. Okay, product decrease, equilibrium position will shift to the
Right. Right. Itu je. Dah siap untuk concentration. Senang ke? Senang, madam. Ya, senang je. Okay, so ini increase concentration of product. So product increase. So sini tinggi, sini rendah, dia akan shift to the left. So decrease concentration product. So sini low, ini akan shift to the right. So increase concentration of reactant. So sini akan jadi rendah, so dia akan shift to the right. Decrease concentration of reactant. So kawasan reactant decrease. So equilibrium position shift to the left. Okay, so itu je. Shift right, left, untuk concentration yang paling senang. Okay, untuk this part ada apa-apa mau tanya? Tiada? Faham, madam. Ya, paham madam. soalan ni, Okay. madam. Paham, madam. Okay, kita cuba jawab soalan. Okay, what would happen to H2O? So, apa yang berlaku kepada H2O? Okay, H2O di sebelah sini, sebelah produk. If O2 is added. So, O2 is added meaning increase concentration of O2. So, apa yang akan berlaku? Abang Sirajuddin. Yes, madam. Okay, abang, di rumah kah? Tidak boleh. Bukan balik. Tidak. Okay. Okay, boleh jawab abang? Bila kita Ah. increase concentration of oxygen, so equilibrium position shift to the, Left. yang ini tinggi, oxygen sini. So Yes. oxygen, so dia akan shift to the Left. left ke right ni? Oksigen tinggi. Oksigen tinggi, sini. Oksigen sebelah reactant tinggi. Jadi dia shift to the Left kan, madam? left tu reactant, kawasan reactant. Kalau oksigen ni reactant, kenapa dia nak pergi shift tempat yang tinggi? Dia akan shift tempat yang rendah. To the right. So sini abang, ini tinggi. So meaning kawasan reactant ni concentrationnya tinggi. Jadi produk ni akan jadi rendah lah kan. Jadi untuk seimbangkan semula dia akan shift to the right. So equilibrium position shift to the right. Okay, bila shift to the right, soalannya apa yang berlaku kepada concentration H2O? H2O di sebelah produk. Decrease. Sekarang H2O tu dihasilkan ke H2O tu digunakan? Dihasilkan. So kalau dihasilkan maksudnya concentrationnya tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi sebab dia dihasilkan. Macam tu. Ah, Boleh? Boleh? Boleh. Okay. Okay, thank you abang. Okay, so oxygen increase. So ini increase. So equilibrium shift kepada yang rendah, shift to the right. So ini. Mula-mula bagi tahu dulu. System is not at equilibrium. So the equilibrium position will shift to the right. So bila dia shift to the right at the end, okay, soalannya tanya apa yang berlaku kepada concentration H2O. Because dia di sebelah kanan tadi, so concentration H2O will increase. Okay, the second one. What happened to H2S if oxygen is added? Ebert, CP6. Okay. Madam. Apa berlaku? Okay, sekarang ni kita tambah oksigen. Oksigen di sebelah reactant. So, oksigen tinggi. So, system is not at equilibrium kan? Iya. Okay, sebab kita dah ganggu dengan cara menambah oksigen. So, system not at equilibrium. So, equilibrium position shift to the Right.
Siapa yang Kanan. shift to the mana? Right, left? Edit kanan lah kan, madam? Kanan. Kanan tu right lah kan? Ya. Okay. So yang ni tinggi. Okay. Jadi yang ni rendah. Kawasan produk ni rendah. Jadi dia akan pergi ke arah rendah. Kat rendah tu ke mana? Kanan. So equilibrium position shift to the right. So bila Okay. dia shift to the right, soalannya apa yang berlaku kepada H2S? H2S tu di sebelah sini. Adakah concentrationnya, pilih sama ada concentrationnya increase ke decrease, itu je. Decrease. Betul. Kenapa concentrationnya decrease? Sebab dia ni produk kan, so dia akan Sebab gitu. sebab H2S tu reactant. Oh ya, correct. Ya, H2S tu reactant. Jadi bila dia pergi ke arah produk, maksudnya dia digunakan. H2S tu digunakan untuk hasilkan H2O. That's why H2S tu concentrationnya decrease. Okay. Okay, thank you. But okay, next. C. What would happen to oxygen if H2S is removed? H2S remove. Fauziana? Ya, madam. Okay. So H2S remove. H2S di sebelah kiri. Remove tu maksudnya decrease ke increase? Decrease. Okay, decrease. So H2S decrease. Jadi the system is not at equilibrium, so it will shift to the Left. yes, betul. Shift to the left. Ingat ya, dia akan shift kepada yang rendah, betul. Bila shift to the left, what happen to the concentration of oxygen? Increase. Betul. Thank you. Concentration oxygen will increase sebab oxygen di sebelah reactant. Okay. Next one. D. Nuraini Zuraini. Nuraini Zuraini ada. Nuraini hilang. Ada. Okay. So bila sulfur ditambah. Soalan last ni. When sulfur is added. So sulfur sini. Apa yang berlaku kepada H2S? Boleh jawab? Hilang pula. Kamu di mana ni? Madam, dia increase kah? Apa? Dia increase. Siapa yang increase? Yang H2S tu. Okay, kenapa kamu cakap H2S increase? Sebab dia ditambah. Okay, sekarang yang ditambahnya ialah sulfur. So sulfur ditambah, sulfur ni sebelah kanan. Sulfur increase. So equilibrium position Shift to the left. shift to the left. Jadi bila shift to the left, H2S increase. Macam tu kah? Betul? Macam tu? Ya, madam. Okay, Ya. kita tanya seorang lagi. Okay, thank you. Edika? Yes, madam. Okay, tadi si Nuraini bagi tahu concentration H2S increase sebab kita tambah sulfur. Kamu rasa betul macam tu? Tidak. Kenapa? Kalau produk increase, reactant decrease, madam. Product increase. Okay, Edika tengok ni betul-betul. Sulfur ditambah. Jadi produk akan increase. Dia equilibrium position shift pergi mana? Left. Pergi left. So bila shift pergi left,
H2S di sebelah reactant, yang di sebelah left. Jadi H2S kenapa dia decrease? Increase lah kan? Oh, H2S increase. Ya, H2S di sebelah sini. Okey. Tapi sebenarnya itukah jawapannya? Ada siapa-siapa yang nampak jawapan yang sebenar? Sebenarnya itu bukan jawapannya. Nanti saya padam bagi kamu nampak betul-betulnya. Call ada? Produk dia yang increase kan, madam? Product increase. Max ke tu? Ya, madam. Bukan Max. Cuba kamu tengok betul-betul ni. Siapa yang nampak ni? Sulfur tu dalam bentuk apa? Phase apa? Solid. Solid, madam. Ha, solid. No effect lah. Jadi, No Ya, change. betul. Tidak anu lah. Sebab yang efek kepada equilibrium position ni hanya gas dengan Gas. aqueous je. Aqueous. Ya, so sekarang ni that's why saya suruh kamu tengok betul-betul phase-nya. So ini solid. So bila berlaku penambahan solid tak ada berlaku apa-apa pun. Jadi no effect to equilibrium position. So tak ada berlaku shift to the right ataupun shift to the left. Jadi apa yang berlaku dengan concentration H2S? Maintenance. Ya, Tidak remain. berubah. Betul. Tidak berubah. Remain ataupun unchanged. So ingat ya. So pastikan kamu tengok dulu dia punya phase tu. Kalau solid tak berlaku apa-apa dengan liquid. Pure solid, pure liquid. Okay. Madam, Ya. yang ni equation dia memang tidak seimbang kan ni, madam? Equation saya tak seimbang kah? Hidrogen 4 ni lah. Ya, madam. Ada dua. Sepatutnya ada dua di H2O. Ya, sepatutnya kan? ada 2 di depan H2O. Sepatutnya kena seimbang ni. Okey, okey. Terima kasih. So ada 2 ni ya. Okey. Ada apa-apa lagi? Tiada. Paham sudah, madam. Okay, so ini effect of concentration ya. So dia akan shift kepada concentration yang less. Okay, yang second one ialah change in temperature. So tadi kita ada endo dengan exo. Endothermic dengan exothermic. So endo delta H positif, exo delta H negatif. Okay, apa yang penting ni exo dengan endo ni? Okay, yang last time dalam 6.2 yang kita calculate equilibrium constant tu. Yang kita Miss, boleh tengok slide tadi tu kah? Saya mau screenshot. Cool ni nanti buka lah di sana Cool. Nanti saya bagi ni. Okay. Ini kah? Ya, okey sudah. Dah. Okay. Apa tu dah cakap tadi? Hanya satu saja yang boleh ubah value of K iaitu temperature. So kalau effect yang lain, pressure, volume, semualah yang lain dia punya K tetap sama. Last time kita calculate dalam 6.2, kita calculate pada different pressure. 1 atm dengan 5 atm, 5 atm. Kita menggunakan K yang sama kan? Kalau kamu mesti ingat yang contoh dalam 6.2 tu. Okay, so endo dengan exo, okay, temperature sahaja yang akan mengubah nilai K. So alter the value of K. So value of K depends on expression. So yang ini kita ada PCl3 react with Cl2 produce PCl5. So yang ini ialah negative, exothermic. So exo meaning energy is released. Delta H negatif release. So kalau release di sebelah produk ataupun di sebelah reactant. Negatif ni macam buang. Sebelah produk. Ya, so ya heat akan di sebelah produk. So forward reaction is exothermic. So maksudnya forward reaction ialah negatif delta H. Okay, exothermic refer to heat release. Okay, so sekarang ni kalau yang last kali tu ni ialah reverse reaction. So reverse reaction meaning PCl5 produce dissociate produce PCl3 and Cl2. So terbalik dengan equation yang asal ni, jadi dia ialah endothermic. So heat is absorbed.
So kalau endothermic, heat di sebelah mana? Endo. React. Ya, di sebelah recten. So di sebelah sini. So endo ni macam indoor, masuk. So kalau masuk mesti daripada depan. So depan tu ialah recten. So kalau exo macam exit. Exit tu keluar. So keluar dari belakang sini. Jadi dari produk. Okay, so untuk tengok effect of temperature to the equilibrium position, yang ni sangat penting. Delta H tu negatif ataupun positif. So kalau negatif letaklah heat tu di sebelah produk. Kalau positif letaklah heat tu di sebelah recten. Dan baru kamu kena tengok sama ada tu heat increase ataupun decrease. Means endothermic dia mesti reverse reaction kah? Oh tak. Ini contoh menggunakan contoh yang sama je ni. Oh, mau tahu jala tu heat dia di mana? Okay, saya proceed ya. Okay, so yang ini change in temperature. So an exothermic heat as a product. So heat di sebelah produk, di sebelah sini. So exo delta H negatif. So negatif. Okay, apa yang berlaku bila kita increase concentration of increase temperature. Sini. Increase temperature. So kawasan di sebelah produk akan increase sebab heat di sebelah produk. So efeknya equilibrium position will shift to the Left. yes, shift to the left. Dia akan shift kawasan yang rendah. So shift to the left. Okay, bila kita decrease temperature, so kawasan produk decrease. Okay, jadi equilibrium position will shift to the Right. yes, shift to the right. Okay, apa yang berlaku dengan value of K? So daripada equation, expression K equal to product over recten. Okay, sekarang ni kalau temperature increase tadi, equilibrium position will shift to the left. Bila shift to the left, kita ada recten. So meaning recten will increase. So bila recten increase, what happen to the value of K? Decrease or increase? Decrease. Betul. So value of K will decrease. So kalau untuk exothermic, decreasing in temperature, okay, so kawasan produk decrease, so equilibrium position will shift to the right, so product will increase, jadi K will Increase. yes, increase. Madam, Ya, saya tak faham, Madam. Ulang yang mana? balik. Yang ini. Yang mana? Exothermic. Ya. Nanti ya, saya siapkan ni dulu, nanti kita pergi dekat kawasan yang besar sikit ni. Ni kecil Okey, sangat ni. Madam. Okey. Okay, sekejap saya habiskan dulu ni. So kalau endothermic sama juga ni. So kita ada expression yang sama. K sempit ni. K equal to product over recten. So endothermic kita tahu heat di sebelah kenapa sebelah produk ni? Heat di sebelah recten. Ini kopi-kopi ni. Kopi je ni. Heat di sebelah sini, recten. Okay. So, apa yang berlaku bila kita increase the temperature? So, heat di sebelah recten will increase. Jadi, equilibrium position will shift to the To the right. yes, to the right. So, kalau decrease temperature, heat di sebelah recten will decrease. So, equilibrium position shift to the To the left. to the left. Jadi, untuk K. So, kalau shift to the right, kita ada product. So, product increase, jadi K will Increase. increase. Yang ini K will decrease. Okay, so kita pergi next. Contoh ya. Yang ini ialah endothermic. Delta H-nya negatif. So, kalau negatif meaning heat di sebelah mana? Asing mana tadi? Ya, Madam. Cuba. Heat di sebelah mana? Kalau delta H negatif. Heat sebelah exothermic. Macam mana? Yalah. Macam mana? Heat memang dia exothermic. Heat di sebelah produk ataupun recten. Produk. Produk. So heat di sebelah produk sini.
Okay, so sekarang yang ni expression dia. AC equal to product macam biasalah over reactant kan? Yeah. Okay, so sekarang ni untuk kita increase the temperature. So kita tahu tadi heat di sebelah product. So bila heat sini kita tinggikan, okay, jadi dia dah tak seimbang. Jadi apa yang dia akan buat? Dia akan shift to the left. betul, shift to the left. So shift to the left. Jadi bila shift to the left, apa yang ada di left? Reactant kan? Okay, so bila shift to the left, reactant akan tinggi. Okay, jadi bila reactant tinggi, nilai K rendah. rendah. Dia inverse kan? Macam tu. Oh, maksudnya dia K sama dengan product over reactant. Bila mana reactant tinggi, dia punya K itu rendah lah, madam kan? Inversely proportional, betul. Oke, paham sudah. Guna expression itu, madam. Guna expression ni. Tapi kamu kena pastikan sama ada dia endo ke exo kan? Okay, so kalau yang ni temperature Endo. Exo. Ini to the right. So kalau temperature decrease, so kawasan sini kurang, produk kurang. Jadi shift to the right. To the right. Okay, bila shift to the right, apa yang ada di right? Bila di right itu kawasan dia itu adalah kawasan reactant. Bila dia right to product. Hah? Bila shift to the right, product. right ni produk kan? So produk akan tinggi ke rendah? Tinggi. Produk tinggi. Jadi kalau produk tinggi, K Increases. K tinggi. K tinggi lah. Produk dengan K kan proportional. Increase. Directly proportional increase macam tu. Okay. Okay, so temperature ni, yang ni kita refer kepada exothermic reaction. So, kalau dia ialah endo. Nanti kamu tak faham ni. Ni tak payah tengok lah. Ni tak payah tengok. Tengok endothermic. Okay, dia bagi delta H positif. So, kalau delta H positif, meaning dia ialah endo. So, kalau endothermic, heat di sebelah mana tadi? Reactant. Yes, heat di sebelah reactant, at reactant side. So, heat di sini. So, sekarang kita ganggu heat ni dengan cara increase ataupun decrease the temperature. So, okay, ini expression untuk KC macam biasa, product over reactant. Oh, ini S ni dalam solid. Jadi, solid tak perlu tulis. So, product over reactant. So, change in temperature by increase the temperature. Jadi, temperature reactant will increase. Okay, jadi dia akan shift to the Right. Yes. After shift to the right, kita akan hasilkan more O2. So, bila more O2, value of K will increase. Yes, increase. Okay, second one, temperature decrease, meaning temperature sebelah reactant berkurang. Jadi, equilibrium shift to the left. Betul. Left. Jadi, bila shift to the left, K decrease. concentration SO2 increase, jadi K will decrease. Itu je. Increase, decrease, left, right. Okay. Yang penting, untuk temperature ni kena tengok exo endo, Kenapa ada exothermic lagi tu? Maksud dia di sebelah dia punya suhu berkurang kan, madam? I mean dia punya reactant tu. Tak, dia macam ni. Dia dalam slide ni, dia macam explain satu kali ni. Kalau forward reaction, forward tu maksudnya daripada SO2 kepada S dengan O2. Forward reaction kan dia ialah endo. Okay, kalau kita reverse reaction ni, maksudnya S react dengan O2 menghasilkan SO2. Jadi dia jadi exothermic, dia terbalik. Okay, madam. Dia tidak semestinya ada decomposes tu. Dia endothermic lah. Yang ni decompose lah ni kan. Decompose menggunakan heat kan. Kalau dia react gitu, react biasa saja, dia tidak boleh endothermic. Ya, betul. Dia selalunya kalau dia nak gabungkan ni, dia tak gunakan heat. Cuma bila dia nak menguraikan dia nak pecah.
SO2 nak pecah kepada S dengan O2. Baru dia gunakan heat. That's why dia endo kan? Oh, okay. Kalau terbalik, dia nak S kepada SO2. Dia nak bergabung. So kalau bergabung, dia tak nak guna heat. Jadi dia buang heat tu. That's why dia jadi negatif. EXO. Tapi selalu soalan dia tak cakap macam ni lah. Dia buat satu je equation tu. Tapi kemungkinan tahulah dia reversible kan. Jadi kalau dia forward endo, reverse tu EXO, terbalik. Okay, so kita cuba soalan yang ini. Yang ini effect of temperature. So how increasing in temperature affect the value of K? Affect the equilibrium concentration of the bowl substance. Meaning apa yang berlaku dengan nilai K dan juga apa yang berlaku dengan substance yang bowl tu. Okay, so kita cuba panggil siapa ya? Alisha? Alisha ada? Alisha pergi mana Alisha? Alisha hilang. Okay, Syaza. Ya, madam. Okay, Syaza cuba yang first Syaza. So yang ni negatif. So negatif meaning heat di sebelah. Okay, dia EXO, betul. Heat di sebelah. Kanan. Produk. Okay, betul. Heat di sebelah produk kanan. Okay, sekarang ni temperature increase. Jadi heat di sebelah produk increase. So equilibrium position shift to the Left. yeah, shift to the left. So bila shift to the left, meaning dia akan hasilkan yang sebelah rectangle ni lah kan. So ini shift to the left. So soalannya apa yang berlaku dengan CaOH2? Concentrationnya decrease ataupun increase? Sekarang equilibrium position ni shift to the left. Dia pergi ke arah rectangle. Decrease. Yeah. So CaOH2 will decrease. Dan apa yang berlaku dengan nilai K? So apa expression untuk K dalam soalan ini? K equal to Concentration. Bolehlah concentration. KC. Concentration CaOH2 Over CaO. Kamu tengok betul-betul ni face-nya ni. Okay. Oh, itu je. Tiada kan sebab ini liquid, ini pure liquid, ini pure solid. Jadi ini je expressionnya. Sekarang ni bila dia shift to the left, concentration CaOH2 decrease. So bila CaOH2 decrease, K nilai K akan increase or decrease? Decrease. Ya, K pun akan decrease. Sebab K proportional, directly proportional dengan produk. Okay, Syaza? Okay. Okay, thank you. Okay, next. Lucinda, B. Yes, madam. Okay, B, Lucinda. So delta H positive. Positive meaning heat at which side? At the right. Rectangle. Rectangle left. Okay. Yeah. Okay, so yang ni X endo. Okay, heat at rectangle side, so left. Okay, increase in temperature, so heat at rectangle will increase, so equilibrium position shift to the right. Okay, so equilibrium position shift to right. So bila shift to the right, what happened to the concentration of CO2? Increase. Yes, concentration CO2 increase.
Okay, what happened to the value of K? Apa expression for K? Kasi. CO2 concentration over concentration CaCO3. CaCO3. Okay. So bila shift to the right, concentration CO2 increase. So what happened to the value of K? Increase. K will Increase. increase. Okay. Thank you. Okay. C. Next. Rohayu. Rohayu. Rohayu ada? Tak ada. Okay, Saleh. Salewa. Ya, madam. Okay, Saleh cuba C, Saleh. Negative meaning? Meaning dia exo. Exo. So kalau exothermic heat di sebelah It di sebelah produk. produk. Okay. Okay, sekarang temperature increase. So heat tinggi sebelah produk. So equilibrium position shift to the left. okay, shift to the left. Okay, bila shift to the left, soalannya tanya what happened to hydrogen. Concentration hydrogen will increase. yes, will increase. So apa yang berlaku dengan nilai K? So apa expression untuk K dulu? Kc equal to CH4 over 2H2. okay, H2 square. Dua ni jadi kuasa. Oh, okay, madam. Okay, so bila shift to the left, concentration hydrogen increase, so nilai K akan Decrease. ya. Yusof, Ya, saya. okay, Yusof cuba Yusof D. C. D. Oh, D. Delta H positif. So positif meaning Endo. heat di sebelah mana? Heat di sebelah. Kalau endo dia di sebelah. Indoor. Masuk sebelah Indo. mana? Sebelah apa ni namanya produk? Pintu depan ke pintu belakang masuk? Depan. Depan mana? Rectan ke produk? Rectan. So sini, heat sini. Okay, sekarang ni temperature increase. So temperature rectan increase. Jadi equilibrium position shift to Right. okay, shift to the right. So bila shift to the right, apa yang berlaku dengan concentration nitrogen N2? Increase. Shift to the right. Right tu sini. Right tu ke arah produk. Nitrogen tu rectan. Jadi nitrogen increase ke decrease? Decrease. Ya, decrease. So apa yang berlaku dengan nilai K? So expression dulu untuk K. K equal to 2NO. NO. 2 tu jadi kuasa. NO square. Okay. Bagi dengan N2. Oksigen? Perlukah? Oksigen perlulah. Oksigen kan gas ni. Okay, dua-dua. Okay. So kalau shift to the right, meaning NO tinggi. NO tinggi. Jadi K tinggi. Okay. Tinggi. Belum jawab ya? Okay, K tinggi. Okay, thank you. Okay. Last one, Zesi. Ya, madam. Okay, Zesi cuba last. Delta H negative meaning? Negative exothermic. Okay, heat di sebelah mana? Heat sebelah produk. Okay, heat product. So, temperature increase.
Apa yang berlaku? Equilibrium shift to the equilibrium position. To the left. Okay, shift to the left. Okay, bila shift to the left, dia tanya apa yang berlaku dengan PCl5. Concentration decrease. Betul, concentration decrease. Nilai K? Nilai K Apa dulu? Expression dulu. Kc equal to? PCl5 kuasa 4 PCl5 kuasa 4 over Cl2 kuasa 10. Okay, Cl2 kuasa 10. Okay, sekarang bila dia shift to the left, meaning concentration Cl ni akan tinggi lah kan? Ya. Okay, so bila Cl tinggi, nilai K? Nilai K rendah. Rendah. Okay, so K will decrease. Okay. Okay, thank you Zesi. Okay, madam. Okay, so ini untuk temperature je yang kita akan tengok effect of K. K increase ataupun decrease depends kepada dia pergi mana, shift to the left ataupun shift to the right. So kalau yang lain tu concentration, semua efeknya value K dia constant, tak berubah. Okay, next kita pergi effect of pressure and volume. So untuk effect of pressure hanya involve dalam gases sahaja sebab gas yang lebih senang untuk compress. So ada 3 cara untuk change gas pressure dengan cara changing concentration. So kalau yang the first one ni sama macam effect of concentration. Yang kedua by adding inert gas. Inert gas ni maksudnya gas yang tak react dengan gas yang sedia ada tu. So dia hanya menyebabkan penambahan volume tapi dia tak menghasilkan compound ataupun substance yang baru. Okay, and the third one, changing the volume of the reaction vessel. So kita akan explain untuk yang kedua, adding inert gas, dengan yang ketiga. So kita mula yang simple dulu, yang ketiga ni. By changing the volume of vessel. So bila volume ni berubah, pressure pun akan berubah. Okay, so ini tadi change in pressure and volume only involve system with gas component. So sini gas component. Okay, for example, okay, kita ada 3 tadi ni. 1, 2, 3. So kita ada A plus B produce C. So changing the volume of the reaction vessel by increasing the volume. So kalau kita increase volume, pressure akan jadi Decrease. ya, decrease. Okay, dia macam ni ya, pressure decrease. So dia akan effect mol yang mana? Mol yang banyak ataupun mol yang sedikit. Contohnya sebelah produk ni, reactant ada 2 mol. A dengan B, 1, 1, 2. So sebelah produk ada 1 mol. So bila pressure decrease ataupun volume increase, dia akan effect mol yang sedikit atau banyak. Anyone? Banyak. Kenapa banyak? Macam ni kan? Contoh. Ini kelas kamu ni. Ada 3 kelas, saya ada 3 kelas, saya ada BP34, ada CP6, ada BC11. So yang ni ada 22, ini ada 24, ini ada 25. So total 71. So sekarang ni 71 student ni, okay, kita buat sekarang ni efeknya ialah volume increase. So kita buat kelas di DK1. Okay, so sekarang ni volumenya tinggi. So adakah kamu stres di sana? Space-nya besar kan? Tidak. Janganlah. Space-nya besar lah kan? Kamu boleh duduk jauh-jauh. So pressure akan decrease. Okay. Kemudian esoknya tu kita buat kelas lagi. Tapi dah tak ada tempat di DK. Tapi saya mau buat kelas 3-3 ni juga. Jadi 71 orang ni kita buat kelas di BT 0.1.
BT 0.1. Masuk 71 orang ni. So ada berlaku apa-apa? Perasaannya sama ke macam di DK1? Ya. Okay. So bila volume decrease, apa yang berlaku dengan pressure? Increase. Ya. Pressure increase. Okay. Yang ini kita compare dengan, okay, contohnya saya ambil satu kelas BP 34, 22 orang ni. Saya buat kelas di BP 34, ada 22 orang. Kelas dia sikit, so saya buat kelas di DK1. Okay, volume increase, pressure decrease. Memanglah sangat tak stres sebab space besar. Okay, so bila kita pindah pergi BT 0.1, 22 orang. Ada perasaan apa-apa yang berbeza tak? Tiada. Buat kelas, saya buat kelas kamu di DK1 dengan di BT1 sama juga kan? Kamu rasa macam tak stres juga sebab still lagi ada space kan? Okay, so kesimpulannya bila kita ubah volume, okay, volume increase ataupun volume decrease, yang ini ialah mole yang besar, higher number of mole, 71. Yang ini mole yang kecil, 22. So dia akan efek kepada mole besar ataupun mole yang kecil? Lagi besar. Ya, mole yang besar tu yang akan terasa perubahan tu, sama ada volume tu dibesarkan ataupun volume tu direndahkan. Mole yang besar. Kalau mole yang kecil, 22 mole ni, dia tak ada rasa efek pun kalau volume tu dibesarkan ataupun volume tu dikecilkan sebab still lagi ada space kan. So kesimpulannya effect of volume, okay, volume increase ataupun volume decrease, dia akan effect higher number of mole. So kalau tadi kita ada equation A plus B produce C. So untuk effect of volume and pressure, dia mesti ada perbezaan mole di sebelah reactant dengan produk. So reactant sini 2 mole, so produk 1 mole. So kalau kita increase volume, okay, pressure decrease. Okay, dia akan efek, kamu ingat ya, efek ni hanya berlaku kepada mole yang besar. So, ya, mole yang besar di sebelah reactant ni akan drop pressure-nya. So, bila volume increase, so pressure decrease. So, pressure reactant will drop. Dia akan decrease. Jadi, equilibrium position will shift to the right. Sekarang ni dia akan shift kepada kawasan yang rendah kan? Sekarang kita decrease. To the left. Ya, bila volume increase, yang ini disturbance dia. Disturbance dia ialah meninggikan volume. Jadi, bila tinggi volume, pressure decrease. So, pressure mole yang besar ni akan drop. Jadi, dah tak seimbang. So, dia akan shift to the left. Okay, lagi satu disturbance ialah bila kita decrease volume. So, bila decrease volume, mole yang lebih besar akan rasa increasing in pressure kan? So, pressure sebelah reactant ni akan increase drastically yang ini. So, di sebelah reactant ni tinggi, jadi untuk kurangkan pressure, kita shift to the right. Right. Okay, so kesimpulannya, mole yang lebih besar ni akan rasa pressure tu drop ataupun pressure tu increase. Okay. Okay, madam. Ya, so untuk yang ini kamu perlu tengok dia untuk gas saja. Kalau ada solid dengan liquid macam tadi lah, tak ada berlaku apa-apa ni. Kita pergi yang tadi ni. Kalau aqueous? Aqueous tiada juga ni, dia untuk gas saja. Oh, okay. Okay, so tadi, sini kita ada volume increase. So, pressure decrease, dia akan shift. Okay, dia akan effect sebelah mana ni? Produk kan? Ya, madam, product. Ya, sebelah produk ni akan decrease in pressure. So, pressure product decrease. So, dia akan shift to the right. To the left. To the left. Sebab left ni decreasing in pressure. So, kalau volume increase, volume decrease. Volume decrease, pressure increase.
So pressure yang sebelah reactant ni juga akan increase drastically. So reactant tinggi, produk rendah. Jadi dia akan shift to the right. yes, shift to the right. Okay, yang itu untuk changing volume of the reaction vessel dengan cara tinggi atau besarkan atau kecilkan volume akan menyebabkan efek kepada pressure. Okay, dengan efek yang kedua ialah by adding inert gas. Okay, kita ada equation yang sama, A plus B produce C. So untuk adding inert gas, kita ada dua constant, sama ada dia pada constant volume ataupun pada constant pressure. Ada dua so sini constant volume, yang ini constant pressure. Okay, ini ceritanya. So kalau untuk constant volume, nama pun constant, jadi volume untuk container tu tak boleh berubah. Contoh initially kita ada gas A, B, C. So setiap gas ni, okay, kita assume 1 mol gas akan bawa pressure 1 atm. Jadi kalau A 4 mol, B 4 mol, C 2 mol, so total mol ni ialah 10. So P totalnya ialah 10 atm. So kita ambil contoh satu, kita kira partial pressure of A. So daripada formula, mole fraction A times PT. So mole fraction A ialah mole A divide by mole total times PT. So mole A sini 4 divide by mole total 10. So after calculate, kita akan dapat partial pressure of A equal to 4 atm. Okay, sekarang ni kita add inert gas. So add helium. So kita tahu helium inert gas, so dia tak akan react dengan A dengan B. Dia cuma menambah volume dalam ni. So tadi kita kata volume ni mesti constant. So volume ni tak boleh berubah. Jadi pressure boleh tak berubah? Tidak. Pressure boleh berubah sebab dia cakap constant volume. Okay, so kalau constant volume, volume je yang constant. Pressure boleh berubah. So bila kita tambah helium, helium ni 1 mol. So tadi P total kita ABC ialah 10. Bila helium yang ditambah 1 mol, dia bawa 1 atm, jadi P total dia berubah jadi 11 atm. Okay. Kenapa jadi 11 atm? Sebab ada helium tadi 1 mol kan? Okay, so sekarang P total dia 11. Kita calculate lagi untuk partial pressure A. So formula yang sama. Sekarang ni 4 divide by 11. Sebab mol total tadi dah campur dengan helium jadi 11. So kalau kita tengok, dia punya partial pressure sama before and after add inert gas. Jadi kalau partial pressure dia sama, jadi tak ada perubahan kepada equilibrium position pada constant volume. Okay, meaning kalau volume tu constant, pressure tu berubah, jadi equilibrium position dia sama. So equilibrium position dia akan refer kepada volume. Boleh saya proceed? Ataupun ada mau tanya? Boleh, madam. Okay, dengan contoh yang sama, kita tengok kepada constant pressure. So constant pressure, ingat ya, pressure constant. Jadi kalau pressure constant, volume boleh tak berubah? Boleh. Ya, volume boleh berubah. Okay, volume will change. Okay, ceritanya sama tadi, yang ni 10 atm, kita calculate partial pressure untuk A. So partial pressure A before addition inert gas 4 atm. Sekarang ni after add inert gas, helium, okay, kita calculate. Okay, P total. P total actually tak boleh berubah sebab constant pressure. Ini bukan 11, ini 10 atm. Reasonnya kenapa? Sebab dia ialah constant pressure. So kalau kita nak tetapkan pressure ni sama 10 atm, sama macam sebelum tambah helium, kita akan besarkan volume of the container. So 4 divide by ini typo ni, 4 divide by 11 times 10.
So volume partial pressure untuk A decrease 3.6. Jadi ada berlaku perubahan, partial pressure decrease. So kalau partial pressure decrease, okay, meaning sekarang ni apa yang kita buat? Kita buat tadi apa? Kita increase volume. Oh, ini pun salah ni. Kita increase volume. Partial pressure decrease, volume increase. Jadi efeknya ialah kepada higher number of mole. So higher number of mole akan decrease in pressure. So higher number of mole meaning yang sama tadi, yang sebelah reactant kan? Tadi kita ada A plus B produce C. So higher number of mole will decrease in pressure. Jadi equilibrium position will shift to the left ataupun ataupun shift to the higher number of mole. Kenapa? Sebab higher number of mole pressure-nya drop. Nanti saya ubah dulu ya sebelum saya bagi kamu ni. Ada banyak typo ni. Okay, so yang ni efek pada efek in adding inert gas pada dua keadaan, satu constant volume, satu lagi ialah constant pressure. So kesimpulannya hanya berlaku changing in equilibrium position pada constant pressure. Kawasan sini. Okay, ada apa mau tanya? Atau saya proceed? Miss, kalau dia besar number of mole, dia macam mana ni? Dia, Kalau besar number of mole, ya. yang mana? In constant Yang apa? Yang A plus B itu. Yang Miss tulis di dekat Sini? constant pressure. Sini? Ya. Okay, so kalau constant pressure, tadi kita cakap partial pressure after add inert gas dia berkurang kan? So kalau partial pressure dia berkurang, efeknya sama macam kamu kurangkan pressure, tinggikan volume. Memang kita tinggikan volume tadi sebab kita nak bagi P total dia sama sebab constant pressure kan? Jadi bila pressure dia rendah, volume tinggi, dia akan efek higher number of mole iaitu sebelah reactant. So higher number of mole ni akan drop in pressure. Cool. Okay, Miss. Okay. Jadi dia shift to the right lah tu. To the left. Yeah, shift to the left. Shift to the higher number of mole. Betul. Shift to the left. Okay, so kesimpulannya bila increase, okay, kita tunjuk A plus B produce C. Ini 2 mole, ini 1 mole. Okay, changingnya ialah increase pressure. So pressure increase, dia akan efek mole yang besar. Mole yang besar tu sebelah kiri. So ini akan increase pressure. So dia akan shift kepada smaller number of mole. Shift to the right. So decrease pressure. So kawasan yang mole yang besar ni akan efek drop in pressure. So dia akan shift to the larger number of mole. Bigger number of mole. Okay, increase pressure, volume decrease. Decrease pressure, volume increase. So kalau yang ni increase volume, Pressure decrease. So efeknya sama lah tadi. Dia akan shift kepada bigger number of mole. So kalau volume decrease, pressure increase. Dia akan shift kepada smaller number of mole. So kesimpulannya untuk effect of pressure and volume, dia mesti ada perbezaan mole antara reactant dan produk. So mole tu kita calculate untuk gases phase dia. Oh, kalau tambah inert gas tu, dia akan pressure akan berkurangkan. Kalau tambah inert gas, kamu kena tengok dia pada which condition dulu. Constant pressure ke constant volume? Constant pressure je yang ada effect. Kalau constant volume dia no effect kan? Ya, tak ada effect kepada equilibrium position. Sebab dia tengok tu Dalton's law tu kan?
Betul. Dia sebenarnya delta sana ni. Okay, kita cuba soalan ni. Okay, soalan untuk pressure and volume. So predict the direction of the net reaction in each case by increasing pressure. So sekarang ni semua pressure tambah at constant temperature. Okay. Winnie cuba yang A. Hi, madam. Mana Winnie? Winnie reactant berapa mol? Reactant 5 mol. Tengok Eh, betul-betul 3. Winnie. 3. Yang tu tak kira. Yang tu solid. So ini 3. Produk 2. 2. Okay. Kalau ada beza baru kita ada tengok efek. So 3 dengan 2. So sekarang ni dia cakap increasing in pressure. So bila pressure increase, dia akan efek mol yang Mol yang lagi banyak. okay, mol yang lagi banyak reactant ke produk? Reactant. So reactant akan tinggi mol, tinggi pressure kan? Yes. Okay. So equilibrium position akan shift to the right. okay, shift to the right. Itu je ke dia mau tanya? Oh, itu je. Okay, shift to the right. Okay, thank you. Soleha. Baik. Saya akan, madam. Bukan, saya tanya Soleha. Oh, ada sudah. Soleha di mana Soleha? Di rumah kah? Saya dengar ni. Soleha, boleh cakap kuat? Okay, Soleha jawab B. Reactant berapa mol? 1 mol. Di mana dia duduk ni? 1 mol produk? 2 mol. Okay, sekarang ni bila pressure increase, pressure mana yang akan tinggi? Produk or reactant? Produk. Okay. Pressure produk akan increase sebab produk tinggi molnya. So equilibrium position shift to the tak dengar? Okay, shift to the left. Okay, thank you. Okay, C. Nazran? Ya, madam. Okay, Nazran C. Nazran. Reactant berapa mol? 2 mol. Okay, reactant 2 mol. Produk? 2 mol. Okay, 2 mol. Sama ni. Jadi kalau pressure increase macam mana? Dua-dua increase. Pressure increase. Sekarang ni mol dia sama. Reactant dengan produk. Dua-dua 2 mol. Ada berlaku apa-apa perubahan kepada equilibrium position? Tidak. Tak ada. Okay. So, no effect to equilibrium position. Tak ada effect ya? Sebab dua-dua mol ni sama. Ini 2 mol, ini pun 2 mol. Kalau ada beza mol, baru ada shift to the right atau to the left tu. Okay. Next. D. Ayu. Ya, saya. Okay, Ayu. D. Last one. Reactant berapa mol? 2 mol. Okay, reactant 2 mol. Produk? 2 mol. 2 mol Tambah. tak, madam? Tambah. 3 mol. Okay, tambah dua-dua ni. 3 mol. Okay, sekarang pressure increase. So, kalau pressure increase, dia akan effect mol mana? Mol reactant, mol produk. Mol produk. Okay, mol produk. Sebab mol produk ni lebih tinggi. So, pressure
produk akan tinggi. So equilibrium position shift to the Left. shift to the left. Dia akan shift kepada yang kurang. Okay, thank you Ayu. Okay, so ini effect of concentration, effect of pressure and volume, increase or decrease. Okay, yang kedua tadi, by adding inert gas, macam tadi helium, kita tambah inert gas tapi dia hanya efek kepada menambah volume tapi tak hasilkan produk yang baru. Okay, so addition of inert gas, P total. Okay, the total can be changed. Tapi yang ini untuk apa ya? Adding inert gas has no effect to the equilibrium position. Ini untuk constant volume. Okay, constant pressure sama constant volume. Okay, soalan yang seterusnya. Adding helium at constant pressure. Kita tahu kalau constant volume tak ada effect. Constant volume, no effect. Kenapa dia no effect? Sebab Kalau partial pressure dia sama kan? Partial pressure yang lukisan tadi tu. Partial pressure untuk substance tu sama. Before and after addition inert gas. Oh, okay. Constant volume has no effect to equilibrium position. After adding inert gas. INERT, inert gas. Okay, so kita hanya tengok kepada constant pressure. So untuk constantkan pressure tu, supaya pressure tu constant, apa yang kita buat? Kita selepas tambah inert gas, kita akan besarkan volume. So bila besarkan volume, P total akan P total constant, P total constant, tapi partial pressure-nya berubah. Partial pressure rendah. Okay, so volume tinggi, partial pressure rendah. So efeknya sama kepada yang sebelum ni tadi, yang changing volume of the reactant vessel. Okay, so kita tengok dulu different in mol untuk produk dengan reactant. Andrea? Ya, madam. Okay, Andrea, reactant berapa mol? 2. 2 mol. Produk? 2. 2 mol. Okay, sekarang kita tambah inert gas. Tambah sebelah mana tu, madam? Yang ini dalam bekas yang sama ni. Dalam bekas yang sama ni ada semua ni. Ada H2O, ada CO, ada H2, ada CO2. Ini bukan temperature. Kalau temperature memang dia ada side-side. Ini sama je, sama. Oh, Okay, untuk berlaku efek kepada pressure dengan volume ni, awal-awal tu kita akan tengok dulu perbezaan mol. So kalau ada beza mol baru ada efek kepada increasing ataupun decreasing of pressure. Okay, sekarang ni mol reactant dengan produk sama. Jadi ada efek atau tak kepada equilibrium position? tiada. Tiada. Jadi no effect to Effect equilibrium. to equilibrium position. Jadi tak ada shift to the right ataupun left. Okay, thank you. Next kita tengok siapa yang ni? Miss, tapi kenapa ada add helium gas tu? Ya, helium memang ada juga, kita tambah juga dalam ni. Tapi helium ni dia tak menyebabkan penambahan tak menjadikan dia mol reactant ataupun produk tu berubah. Cool? Jadi madam volume dia berubah lah kan madam? Apa tu? Dia punya volume. Sekarang ni kita pada constant pressure kan? So kalau constant pressure, volume tu berubah. Volume tu akan meningkat sebab kita tambah inert gas.
Siapa yang bertanya tu? Oke, madam. Tapi kalau Oke. madam, kalau memang Hmm? kena tangkap, makin dia jadi sempit kah? Jadi volume dia Macam ni, soalan ni ialah constant pressure. Pressure tu je yang constant. Tapi kalau kita nak, kamu bayangkan kan, kita tambah gas yang baru, tapi kita nak pressure tu tetap sama. Secara logiknya, bila kita tambah gas yang baru, pressure tu mesti berubah kan? Sebab dah sempit tadi kan? ya, madam. Okey, tapi keadaannya sekarang dia nak tetapkan pressure. Pressure tu mesti tetapkan. Jadi caranya kita buat apa? Kita besarkan volume. Ya, Oh, besarkan bekas. alright, madam. Ya, bila besarkan bekas, nanti barulah pressure tu boleh sama, boleh constant. Okey, so bila besarkan bekas maksudnya ini, volume tu increase. Okey, P total constant, yang sebab yang constant pressure ni refer kepada P total. Hasil tambah semua partial pressure, hasil tambah semua partial pressure gas termasuk helium. Tapi partial pressure untuk each gas akan jadi rendah sebab kita telah besarkan volume tu. Okay, so siapa tadi ya? Hester? Ya, madam. Okay, Hester. Hester. Mol reactant berapa? Reactant 1. 1 mol. Mol produk? 2. 2. Okay, ada beza mol. So, ada efek kepada equilibrium position kan? Ya. Okay, sekarang ni bila kita tambah helium gas pada constant pressure, okay, constant pressure tu maksudnya P total tu yang constant. Okay, caranya ialah kita tinggikan volume. So, bila tinggikan volume, partial pressure akan rendah. So, partial pressure rendah, dia akan efek kepada produk ataupun reactant untuk soalan B. Produk. Ya, produk. Sebab produk ni molnya lebih besar. So, partial pressure produk akan rendah. So, bila partial pressure rendah, dia akan shift to the left. yes. Shift to the right ke to the left? Dia akan shift kepada yang Partial. rendah. Oh, to the right lah kalau gitu. Shift to the right. Sebab kawasan produk ni yang rendah dia punya pressure. Okay. Okay, thank you, Esther. Okay, madam. Kelvin? Ya, madam. Okay, Kelvin, C, Kelvin. Okay, ada beza mol? Ya. Ya. This one, reactant, how many mol? 2 mol. 2 mol, produk? 1 mol. 1 mol. So, bila kita nak constantkan the pressure, so volume kita increase. So, bila volume increase, partial pressure will decrease. So, partial pressure which mol yang akan decrease? Product or reactant? Reactant. Yes, dia akan efek kepada mol yang besar. So, pressure reactant decrease, so equilibrium position shift to the Right. which one yang decreasing in pressure? Left or right? Left. Left. Jadi, Yep. shift to the Shift to the right. dia akan shift kepada yang less pressure. So, tak shift ke? Dia mesti shift because dia different number of mol. Reactant and product itu berbeza molnya. Jadi dia mesti ada shift. So when volume increase, partial pressure decrease. Kamu tahu partial pressure reactant ni yang akan drop kan? Ya. Yes, sebab dia larger number of mol. So bila partial pressure reactant decrease, kawasan sini decrease in pressure, sini tinggi. Jadi tak seimbang. So untuk samakan, jadi equilibrium position tu akan pergi left or right.
Kenapa decrease, madam? Yang bagian reactant, sedangkan dia ada 2 mol. Ni kan, ini ceritanya tadi. Okey, yang ini ialah keadaan ni ialah constant pressure. Constant pressure ni pressure apa? Pressure total. Okey, so kalau kita tambah helium kepada satu bekas yang ada NO2 dengan N2O4, kita tambah helium. Secara logiknya, pressure-nya akan bertambah lah kan? Okey, tapi sekarang ni untuk kita constantkan, sebab tajuknya ialah constant pressure. Jadi untuk kita constantkan pressure ni supaya pressure ni tak bertambah, apa yang kita buat? Kita besarkan bekas ni. So bekas tu besar sikit. Jadi ada NO2, helium dengan N2O4. Jadi bila besarkan bekas, yang ini. Pressure volume increase. Okey, tadi P total dah constant. Sebab kita dah besarkan bekas. Okey, bila besarkan bekas, pressure total constant, partial pressure jadi rendah. Okey, yang ini partial pressure. Yang berubah tu ialah partial pressure. Yang constant tu ialah P total. So, bila partial pressure drop, dia akan effect larger number of mole. Betul, Kevin? Yang tadi ni, larger number of mole ialah reactant. Ya. Ya, so larger number of mole, reactant will drop in pressure. So, sekarang dah tak seimbang. Satu tinggi pressure produk, yang tinggi reactant tu rendah. Jadi, untuk seimbangkan dia, equilibrium position akan shift to the To the right. shift to the left. Kenapa shift to the left? Sebab left ni rendah. Rendah pressure-nya ni. So, kawasan yang tinggi pressure ni, dia akan shift to the left. Jadi, pressure yang tinggi ni akan berkurang untuk top up di sebelah reactant. Supaya dia seimbang, sama tinggi pressure-nya tu. Kevin? Yes, madam. Okay. Okay. Okay, so conclusionnya apa-apa pun concentration ke apa temperature apa semua tu, dia mesti akan shift kepada yang less. Okay. 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 Okay, thank you Kevin. Okay, thank you, madam. Ada apa-apa mau tanya lagi yang lain? Untuk effect by adding inert gas. Madam, Mhm. jadi yang molecular yang tinggi itu dia punya partial pressure. Mol apa? Mol yang lebih tinggi itu yang dia punya partial pressure. Ya, dia akan effect kepada mol yang tinggi. Sama ada increasing in pressure ataupun decreasing in pressure. Okay. Miss, kalau Okay. constant volume tiada? Constant volume? Constant volume tak ada perubahan sebab constant volume partial P total, kalau constant volume, kalau kamu tengok lagi semula nanti kamu tengok nota yang di mind mapping tu. Constant volume, P total berubah kan? P total bertambah. So bila P total bertambah, partial pressure constant. Partial pressure constant. Sama. Before and after. Disebabkan partial pressure ni constant, jadi tak berlakulah perubahan kepada equilibrium position. Sebab partial pressure ni yang refer kepada mole reactant, mole product, mole reactant ni. Itulah yang partial pressure. Kalau P total, P keseluruhannya. So that's why lah bila P total tu P total tu yang P total ni yang berubah. Jadi partial pressure tu yang constant, jadi tak berlaku apa-apa perubahan lah. Oh, sebab mol dia kalau dia akan jadi dapat the same one balikan. Betul. Dia akan dapat sama juga yang macam ni tadi ni. So ya, kalau ini kan tadi ni, so P total ni berubah. Jadi sebab dia ialah constant volume. So kalau constant volume kita tambah helium,
P totalnya mestilah akan meningkat sebab helium ni akan carry pressure juga kan. Tapi after kita calculate partial pressure before and after addition inert gas, pressure-nya Sama juga. sama. Ya, partial pressure sama. Jadi bila sebab partial pressure sama, that's why effect equilibrium position dia tak ada effect lah. Sebab kita nak shift tu, kita akan tengok side yang mol besar, mol kecil. Mol tu ialah refer kepada partial pressure. Okay, so that's why untuk this one, bila partial pressure before and after ni berubah, okay, berlakulah perubahan kepada equilibrium position. Okay, that's why sebelum kita tengok dia akan shift to the left or right, kita tengok perbezaan mol reactant dengan produk tu. Okay, partial pressure ni ialah daripada setiap reactant dengan produk. Jadi kalau at constant volume dia direct je lah kan macam biasa tu shift. Constant volume just tulis does not change, equilibrium position does not change. Oh, okay. After addition inert gas. Okay. Okay, last one, catalyst. Okay, macam biasa, presence of catalyst just speed up the reaction, okay, but does not change the product produced. So sama juga macam effect yang lain kecuali change in temperature, catalyst tak akan ubah value of K, sama ada Kc ataupun Kp. Okay, increase and speed up direction does not affect on the equilibrium position. Ini pun sama, tak akan berlaku shift to the right ataupun shift to the left. Okay, so ini effect of catalyst, speed up direction by providing an alternative pathway with lower, ini dulu ada kan, with lower activation. Ya, activation energy. Activation energy itu EA. Okay, speed up direction mempercepatkan tindak balas dengan cara provide alternative pathway dengan cara merendahkan tenaga pengaktifan, lower the activation energy. So increase forward and reverse rate to the same extent, reduce the time taken to reach equilibrium. Okay, so kalau kamu ingat dulu dalam graf dulu kan, di sekolah saya ada rasa ada ni. Kan kita ada macam ni. Okay, so ini kalau without catalyst, kalau ada catalyst dia ada ni. Ni yang kita panggil provide alternative pathway, jalan yang baru kan. Dengan cara reduce the activation energy. Yang ini activation energy kalau without catalyst. Kalau with catalyst, dia punya activation energy-nya lebih rendah. So overall kalau catalyst dia no change lah. No change in equilibrium position. Okay, so itu je untuk 6.3. Okay, so changing ada 3 je. Ya, 3 lah. Concentration, pressure and volume and temperature akan berlaku shift to the equilibrium position. Catalyst tak ada. Tapi satu je yang akan mengubah value of K iaitu temperature. So untuk tahu kamu kena tulislah expression untuk equation tu. Okay, so ini application untuk Le Chatelier principle. Selalu dimention tentang Haber process. So Haber process ialah untuk produce ammonia. So berdasarkan this equation, okay, ammonia NH3 produced by reacting nitrogen and hydrogen. So nitrogen gas. So this one is exothermic reaction. So heat at product side. So ada 3 cara untuk maksimumkan production of ammonia, meaning untuk equation ni shift to the right. Bila shift to the right, dia akan hasilkan more ammonia lah kan. So dengan cara bila dia hasil je ammonia, kamu ambil ammonia tu daripada proses tu, so decreasing the concentration of NH3. So bila NH3 berkurang, dia akan pergi kepada forward reaction. Dia akan hasilkan lagi more NH3. So selain daripada tu, decrease volume. So volume decrease,
Miss, kenapa kalau decrease yang NH3 itu? Kalau kalau decrease Oh ya, di shift to the produk right. sini Shift to the right. sebab aim kita nak semuanya shift to the right kan? Ya, tahu saya. Okay. So yang ini 4 mol, yang ini 2 mol. Okay. So cara kedua ialah decrease volume. So bila volume decrease, pressure increase. So pressure yang higher number of mol yang akan increase. So sini. Pressure reactant tinggi. So bila pressure reactant tinggi, equilibrium position akan shift to the right. So dia akan shift to the right, dia akan hasilkan more ammonia. So cara kedua by decreasing the volume. Cara ketiga ialah decreasing the temperature. Kenapa? Sebab heatnya ialah exothermic, heat di sebelah produk. So bila kita rendahkan heat, so equilibrium position ni akan shift to the right. So dia akan hasilkanlah more ammonia. Okay, so yang ni nanti kamu baca lah ni. Dia explanationnya sama. Dia explain. Okay, so ini exercise dari tutorial. So, ini kamu nak buat ke? Kita buat sama-sama ke? Kamu nak hantar di Google Classroom ke macam mana? GC. Hantar di GC? Sama-sama lah, Madam. Sama-sama lah, Madam. Sama-sama lah. Kalau sama-sama, kalau sama-sama tak payahlah kita hantar. Sama-sama lah, Madam. Sama-sama lah, Madam. Sama-sama, Miss. Tapi mana boleh jawab sama-sama ni? Madam suruh lah kami, Madam. Bagi-bagi. Bahagi-bahagi. Syazrina. Syazrina. Ada. Madam. Okay. So sekarang reaction ni ialah untuk decompose of ethane. Decompose tu maksudnya untuk apa? Uraikan. Penguraian ethane. Ethane C2H6 untuk hasilkan C2H4 dengan hidrogen. So delta H ni ialah positif. So kalau positif, heatnya sebelah mana? Sebelah positif endo ke exo? Endo. Indo. Masuk sebelah mana? Reactant. Ya, sebelah reactant. So heat sini. Okay. So jawablah soalan yang pertama tu. If concentration of hydrogen gas decrease. So concentration hydrogen gas decrease. Jadi Dia gerak ke equilibrium shift to the right. To the right, betul. Equilibrium explain the shift in equilibrium position. So equilibrium position shift to the right sebab kawasan produk ni decrease. So bila shift to the right, apa lagi dia mau tanya ni? If any, okay, apa yang berlaku at the end? Kalau shift to the right, concentration C2H4 increase, concentration hydrogen increase. Sebab dia dah pergi, tak payahlah kita mau explain kan ya. So the equilibrium position shift to the right. Oh, tak payahlah nanti kamu confuse. Itu je lah, kita tengok shift to the right, to the left je lah. Okay, okay, dah lah. Okay, thank you Syazrina. Faiza. Ya, Madam. Okay, yang kedua. Suhu, temperature is lower. Shift to the temperature lower. Yes, Madam. Ya. Heatnya sebelah sini. Kurang. Jadi heat dia kurang lah kan, Madam? Heat sebelah mana yang kurang? Yang reactant. Ya, betul. Heat reactant kurang. Jadi
dia akan shift to the Shift right. kawasan mana yang kurang ni? Reactant ke produk? Reactant. Kawasan reactant yang kurang heat. Jadi kamu ingat shift tu dia akan shift kepada yang kurang. Shift to the left. Left. Shift to the left. Sebab kawasan heat reactant tu yang berkurang kan. So shift to the left. Okay, thank you. Azlina? No, Azlina. No, Azlina. Tiada, no Azlina. Aslam? Aslam? Aslam pun hilang. Heaven? Ya, madam. Okay, Heaven yang ketiga. Catalyst is added. No effect kan, madam? Ya, so dia tanya ada explain shift in equilibrium position. Jadi? No shift in equilibrium. No shift, no effect. Bolehlah no effect lah. No effect in equilibrium position. Okay, thank you Evan. Okay, yang keempat, Geraldine. Ya, madam. Okay, yang keempat, C2H2 remove. Remove ni maksudnya dia decrease lah. So C2H2 ni sebelah mana ni? Sebelah kanan. Kalau ikut kajian kan, kalau perempuan paling susah nak tahu yang mana kiri, yang mana kanan ni. Kamu angkatlah tangan kamu. Kamu tengok dia kiri ke kanan. Nanti kamu cakap kiri ke kanan. Okay, C2H2 ni di sebelah mana? Reactant ke produk? Bukan C2H6 kan, madam? Sorry. C2H6. C2H6 ni di sebelah reactant ke produk? Reactant. Sebelah reactant. Okay, reactant. So, kalau reactant sini remove. Remove tu maksudnya decrease. Jadi, equilibrium position shift to the left. To Ya. the right. To the right. To the left. Left, right. Aduh, kamu ni. Pergi mana ni? Pergi ke arah produk ke pergi ke arah reactant? Pergi arah reactant. Kalau reactant tu left ke right? Left. Ya, left. Okay. Sebab C2H6 ni dah berkurang, jadi dia akan shift kepada kawasan yang kurang. So, kurang tu ialah left. Okay, thank you. Okay, madam. Yang kelima, Fatil Liana. Yo. Okay. Yang kelima, volume increase. Pressure? Decrease. Pressure decrease, efek mol yang besar ke kecil? Yang besar. Yang besar sebelah? Produk. Produk. Okay, so sini 2 mol, sini 1 mol. So mol product akan decrease pressure. Jadi equilibrium position shift to the Right. yes, shift to the right. Yay. Okay, bye. Okay, Bye. number 6, Esther. Ya, madam. Okay, number 6. Laju Esther. Ui, Pressure. Lama sudah kita ni. Pressure increase. The pressure is increased. Jadi volume dia apa kan, madam? Decrease kan? okay. So the effect mol yang mana? Besar ke mol kecil? Kalau Mol yang pressure besar. increase. Okay, mol besar sebelah mana? Sebelah kanan. Ya, sebelah tengok. Produk. Okay, sebelah produk. Jadi mol sebelah produk ni pressure-nya tinggi.
So Yeah. dia akan shift to the left, right. Kejap, madam. To the left ke, madam? Betul. Shift to the left. Ngam. Ngam lah tu sebab produk ni Okay. tinggi. Jadi reaktan tu rendah. Okay, Jadi dia madam. shift kepada rendah. Okay, bye. Thank you. Bye, madam. Thank you. Okay, yang ketujuh, added inert gas at constant pressure. So kalau constant pressure, Ainun, Ainun hilang. Aimi? Ya, madam. Okay. Aimi, cuba Aimi. Constant pressure, adding inert gas. Bukan dia shift ke high ke mall ke? Kejap. Kalau constant pressure, volume increase. Okay, constant pressure ni maksudnya P total. P total constant. So volume increase, partial pressure rendah. Okay. So Yeah. bila partial pressure decrease, dia akan effect higher number of mole. Higher number of mole sebelah reactant ke Kanan. produk? Kanan. Okay, sebelah produk. So sebelah produk decreasing in pressure. So dia akan shift to the Kalau right. yes, shift to the right. Sebab sebelah kanan ni yang drop pressure. Okay, thank you. Last one. Asing, last one Asing. Yeah, madam. Last one. Last one. Constant volume. Hmm. So bila mana constant volume? Ya, equilibrium does not change. Tidak ada perubahan, madam. Ya, tak ada perubahan. Okay, so no effect ataupun no change in equilibrium position. Yes. Okay, reasonnya because partial pressure. Partial pressure constant. Ya. Ya, partial pressure constant. Okay, tu saja. Okay, thank you untuk hari ni. 6.3. Next week kita masuk chapter 7. Ya, madam. Thank you, madam. Okay, thank you. Ada apa-apa mau tanya lagi? Beda, madam. Okay, tiada. Okay, bye. Oi, bolehlah sampai. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Lama ya.